Hello from Hanoi, magpaayo og laptop akong bana. Syempre kuyog-kuyog kay malibrehan tag Jollibee. So, yes, lami kayo. So, hello from Hanoi. You say lami. Lami kayo. Lami kayo. Ay, didi ay, mga unta. What? Mga unta. Let's just eat. Yeah, it literally means let's just eat. Okay. I just miss the gravy. Part 2 nga libre. Thank you kay Bong. So, kay ang laptop shop na tapad sa plant shop, na tapad sa Jollibee. So,